আমার অযোধ্যা ডায়েরিজের নেক্সট ডেস্টিনেশন হলো বিড়লা ধর্মশালা। রেলওয়ে স্টেশন থেকে 10 মিনিটের হাঁটা পথ এই বিড়লা ধর্মশালা। এখন চলে আসলাম বিড়লা ধর্মশালায়। খুব রোদ আছে, আসছে তোমার 12টা। চলো তোমাদেরকে বিড়লা ধর্মশালাটা একবার দেখিয়ে দিই। অযোধ্যায় আরও যদি সস্তায় থাকতে চাও তো তার সেকেন্ড ডেস্টিনেশন হচ্ছে এই বিড়লা ধর্মশালা। খুবই অ্যারিস্টোক্রেট লোকেশনে আছে, ঠিক রাম জন্মভূমির প্রবেশের ঠিক বিপরীত দিকে। দেখে নিতে পারো। আমি তোমাদের এখানকার কন্ট্যাক্ট নাম্বার সব ডিসক্রিপশনে দিয়ে দেবো, তোমরা ফোন করে বুক করতে পারো। আর আমি এখানকার যে রিসেপশনিস্ট আছে তার সাথেও কথা বলবো, অফিসে গিয়েও কথা বলবো। আর বিড়লা ধর্মশালা ঠিক উল্টো দিকে একটা 3 স্টার হোটেলও তৈরি হচ্ছে, হোটেল RBS। তোমাদেরকে ওটা পারলে একবার দেখিয়ে দিচ্ছি আমি। ওই দেখো হোটেল RBS, ঠিক এটার পেছন দিকে অনেক তৈরি হচ্ছে। এখন জাস্ট ডেভেলপিং ফেজে আছে বলতে পারো অযোধ্যা। এটা অফিস এখানকার। कैसे बुक करने का तरीका है बताइए? ऑफलाइन नंबर पे फ़ोन अगर उठ गया तो फोन पे अगर उठ गया तो आप जो है नाम और मोबाइल नंबर लिखा सकते हैं। जिस दिन आपको आना होगा उस दिन हम आपसे लगे 5 बार फ़ोन करेंगे। अच्छा, नहीं आएंगे 11 बजे तक आपके लिए ये रूल रखेंगे। उसके बाद में हम जैसे कि आज के डेट पे आज 10 तारीख है, आज 10 तारीख का आपका आज अगर 11 तारीख है। 11 तारीख में आपका बुकिंग है हाँ, तो हम 2-4 बार 5 बार फ़ोन करेंगे। अच्छा। नहीं मान लीजिए कोई किसी ने फ़ोन नहीं किया, यहाँ पे आके अगर बुक करना चाहे तो खाली रहेगा तो खाली रहेगा। जैसे कि आज पूरा भर्ती है। हाँ, अच्छा, आज एक भी रूम अवेलेबल नहीं है। टोटल कितना रूम है आप लोग? 40 रूम। टोटल 40 रूम। चलो ठीक है। यहाँ पे टोटल 40 रूम्स है। রুমগুলো এরকম আছে, দেখে নাও। এটা অফিস এদের, এটাই নাম্বার, এই নাম্বারে ফোন করবে, এটাই অফিস। দেখে নাও ভালো করে। লাকি থাকলে পাবে, না থাকলে পাবে না, না পাওয়ারই চান্স বেশি। সামনে রয়েছে বিড়লা ধর্মশালার ভোজনালয়। এটা इधर धर्मशाला भोजनालय। आप थोड़ा एक बार बोल दीजिए, पहले जो बोला था यहाँ पे खाना क्या क्या मिलता है? खाना क्या मिलता है साहब, इसको बना रहे हैं। आलू टमाटर, आलू बड़ी, हाँ कड़ी, हाँ। दाल चावल रोटी है, चटनी है। अच्छा, पैसा कितना है टोटल? 120 में इतना। वैसे थाली सिस्टम है क्या? और 1 बजे से स्टार्ट होता है? सलाद है सर। अच्छा। একটার পর থেকে খাবার তোমরা পাবে থালি 120 টাকায়। অথেন্টিক থালি, কোনো অসুবিধা হবে না, ট্রাই করতে পারো। একদম রাম মন্দিরের ঠিক গেটের উল্টো ভোজনালয়, বিড়লা টেম্পল ধর্মশালা।